This morning, when I woke up, aray ti may sangubing nga nagdamag ti man. Nang ito di sunat iti message, iti inbox, somewhere in my inbox, may sunang viewer, and she or he asked me, nga adada ti may isang picture da, nga kwenisyonaran na iso da nga, apay lang kanu nga Inaramid gamin niya po Dios, Kayu, the Garden of Eden. Kayu nga, the free of the knowledge of good and evil, nga amu namat, nga isu ti pakatinagan, iti tao. Since I was busy this morning, I woke up, kapiyak, and I tried to do my daily chores. Pakan dagiti taragan, manok, linisan dagiti iti balayda, and malpas, ken sibug dagiti mushroom matlang gayam pay. Agsubliak nga ko nakasumbato ko iti salusod na dating oping, and trying kalkalat dijay nga post na. Hangkumatan amuno sino dijay, hangkumatan amuno ay na nga banda di ng kitak dijay. And for that, kunakat I intend nga i-record iti sumbat ko in reply dijay nga question dating ubing. Oh, how I pray dating ubing no sino ka man. No sino dijay nga ubing nga nagsaludsod. How I hope nga you're listening right now. Ma-clarify ka dating doubt nga ada ti panunod mo nga na-create dijay nga question. And how I hope dagiti ka classmate mo kat malawlawagan na matlang iti sumbat na liya. Una nagpaiso niya. Since God is an all-knowing God, amo niya apo Diyos na mamin, apay pelang Inaramid na yung tree of the knowledge of good and evil. Isupin diti rason nga Natinnag iti tao nga nagbasol. That is a question nga kaadwan nga damag-damagan ka nagsubli-subli kada tayo. And I believe adu kada kayo tata, there was a time nga dinamag yung matlang nga saludsod. There was also a time that my children asked me nga saludsod, and there was a time I asked many leaders and pastor about iyay, madadagihanak nga satisfied nga sumbat, adu dagihanak satisfied. Lately lang nga na-clarify concerning that issue. That question kat nagmayat kuma, dahil titi may baka niya maling ko. That question nagmayat kuma, but I find it wrong. Nga question. I find it wrong because it will question the wisdom and the knowledge of God. Aramid na nga tabud niya po Diyos. I find it wrong because that question is already a question of judgment nga na sintinsyan nga ragus nga niya po Diyos kathan nga sovereign hanamu teraramid na. That is a question nga mangitod iti ukom kiniapo Diyos nga dagus. And that's why I find it wrong. And I find it wrong that ang question because it is a question nga incomplete iti information, magaputi incomplete nga information iti scripture. Anya tikat kong asawan. Kat kung asawan, maawatan dito nga saludsod, makita natin nga incomplete dito gapusta nagtao dito iti kinaignoranti, iti may nga tao, iti scripture. Aksitarok dito nga saludsod, magpaiso kuma. Nang dito nga saludsod, kat it is just a supposition. Nukuma, nga awan mo ti biblical nga basis na. Ada dagiti rason no aping ako nga ikat kung ay correct Lord. Anya nga Lord ti dapat nga question na pastor. No mistake ti diyan. Kahit kung alukatan iti Bible yo iti book iti Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 5. Tapos may sympathy panunod yo and ma-clarify kayo nga kung nga aping nga mistake ti diyan nga question. Kat it is just a question that is just nukuma kasta imposible yung nangyari.
nga it is a question nga panatayo nga probability nga awan iti kinagpaysuna. Kasla agpaysuna magpali awan met tipuuna na iti Biblia. Nga dapat han nga may saludsod. Ngarod pastor, anya nga ngarod ti dapat nga saludsod iyay. Ada ti duwa nga basa para kayo nga bersikulo, tapno isimpatay yung usto nga question, nga haan nga dapat nga question nga diyan. Ephesians chapter 1, verse 4 nga nati 5, oray 4 lang, kat ko nga basaan na iti pala kayo. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Before the foundation of the world. Mark that phrase. Numapan nga yung 1 Peter chapter 1 verse 18, ingana na titwante, kunana dito for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, like silver and gold from your vain manner of life, received by tradition from your father, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Mark the verse 20. Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Twice nga na-mention the scripture, the word nga, before the foundation of the world. That implies, and ibaga na kada tayo importante nga bubanag, nga dapat nga mamuan tayo. Anya diyay. Nga kaya't mga asawan, the Ephesians chapter 1, before the foundation of the world, pinili na tayo ti Dios. Ije 1 Peter, Adan na isagana, ije maparti nga sakripisyo, nga para iti Basol tayo. Iji pay lang nga sakbay nga naaramid ni Adan kini baka ni tilubo. That implies, haan nga tabod niya po Diyos, nga nang amo, nga ti tao ket matinnag iti Basol. Dayto iti dapat nga saludsod nga maidaman. Haan nga, apay nga pailang inaramid niya po Diyos, de Kayu. That is the wrong question. As a matter of truth, amo ni Apo Diyos before the foundation of the earth. Before nga inaramid ni Apo Diyos ti dagatan langit, nga no aramiden na ni Adan kini Eva, amuna nga matinnag ni Adan kini Eva. Dahil iti question nga dapat nga salutsudan, nga usto, nga right and proper question. Apay pailang nga inaramid ni Apo Diyos, iti tao nga amuna met nga agbasol pailang, ngam anya pailang tirason nga inaramid na isuna. Kasla nga nangalay isuna iti bato, kat intuktok na ti ulo na, nga nagapuan ti sakit ti ulo na, nga ti tao kat rebuild ti sangwana na. For what reason did God created man, knowing nga amo namat nga agbaso? That is the right question. Idi pa lang. Hanap lang inaramin na Adan kini Eva. Amunan. Amunan nga noramil ti tao matinnag da. Am I going to make man? Haan nga nasyak ni Apo Diyos. Mistik di pa nakaawat tayo. Nga ije chimpo nga nagbasol ni Adan kini Eva. Kat ijay tinakibtutan ni Apo Diyos. Niya kinanda niya prutas. Ay, tatak lang nga mo. Atay, anyang iti ay. Kunati sa uti Apo, even before the Kayu, even before the creation, the first ni Adan kini Eva, even before, out of nothing, awan tilubong kun awan ti amin titoy. God already foresee. Amunan. Ngano amunoy tuloy nang aramidan ti tao, matinagan iti tao. Implying, han nga tabod niya Apo Diyos. Implying, nga amuni Apo Diyos ti mapasamak. Nam anya ti rason no apay nga naramid na di tao. Anya pay lang ti rason nga naramid na di tree of the knowledge of good and evil. E no siya ti damal niyo. Ayo, hangko nga mo.
Hangko nga mo di sumbat na dihay. Hangko mo di sumbat na nga apay nga tangag paiso nga nagaramit pa ilang ti Dios. Iti sakit iti una. Nga munamet. Nagbasol mo't lang later on. Ada lagi tinagduma nga mabalin nga sumbat na diay nga mangsuporta na itong statement. Kung ada inaramid niya po Diyos iti tao tapno maipakita iti may isa nga karakter iti Dios nga haan nga makita nuhan nang nga inaramid iti tao. And that is grace. Grace and mercy can only be found iyay chimpo nga dati nagkamali. When everything is perfect, when the creation is perfect, ngawan pulos kamali na, then you will never understand the other side iti biyag kan karakter iti Dios nga grasya isuna, naasi isuna. Since everything is perfect, you will never come to appreciate the greatest character iti Dios nga He is a gracious, merciful God. Mabalin di jay ha? Ako'y bagbaga nga iso lang sumbat na, mabalin di jay nga maysa. Sumaruno, if may panggit, dahil Kayu. Anya nga nga ruti purpose na di Kayu man. For some theologians, kunana, and this is just a probability, mabalin. The purpose niya po nung apeng inaramin na di Kayu man niya, that is the touching point, tapno ti tao, katagbaling nga perfect, nga plus, interaminte, haanan nga basa. Just like the angels iti langit nga nabati, iti chimpo, ngayon, bulang niya po Diyos, ni Satanas, na nagiti fallen angels, outside, iti presensya na. That theft will lead them, nadan kiniba, to a perfect haandan pulos nga basbas. So actually, nabanur, di kayo nga diyan. Hante nga pabasunan di kayo nga diyan because that is a very important test that will lead Adam and Eve to their perfect nga haan nga lati nga handang nga basbas. So ano kita niyo dagiti angels si langit, dagiti nabati, dagiti haan nga natinnag nga kadwa ni Satanas. Kuwanan ti record, nga dagiti angel nga dagiti ikat, natinnag da, adaman ng pisin marunong nga second batch, third nga batch, iti angels, nga nagbasol, nga nag-reveal iti Dios. There is no more record nga makita. Because they already passed the test that led them to their perfect holiness. And the test is isuyali nabsing ni Satanas kung nagiti fallen angel. I will nga diay. Isuyali nabsing ni Satanas. The same iti tao. Haan pa yung nga mag-blame di tayo nga diay. Because the three has a very good intention nga magapu iti Diyos. That though amunia po Diyos nga basol iti tao, matinag ti tao iti basol, He still made a tree. Ijay tinga iti amuna nga basol nga tatapnuhan nga mababasol isuna nga awantin na namin na. That tree, if they will just pass, will lead them later on to their perfect holiness. And yet, di ipangkitaan tayo. God gave them the threat. God gave them the warning. God gave them the benefit nga enjoyin na namin nga putas ti kayo dyan. And yet, they chose
to rebel and become like God. Isu nga di problem di jay kathaan nga di kayo. That di kayo pa nga mismo nga di ay has a very important purpose iti Dios. To protect himself later on from accusation, nga apay nga narami niya kayo. Mistake niya po Diyos, narami niya kayo, siguro iti nang turong nagbasol kanya. That tree has a good purpose. Now when God saw before the foundation of the world that man will fall, He still made another option that will protect his integrity later on, the accusation nga tabud kanan. He made the tree. Not the purpose J3. If they would have not eaten the tree of the knowledge of good and evil, that tree will lead them to their perfect hopes. So don't you blame the tree. The tree is a very important nga creation niya Apo Diyos in the Garden of Eden to protect his integrity, to protect himself from accusation nga kinakabot ito nga Diyos. That tree is purpose to make man perfect in his holiness, but yet man failed. Magidua, at kung i-clarify, nga awan ti Basol de Kayu, iti panangkatinag, iti tao, iti Basol. Nadaduma ti papabasulan tayo, kat de Kayu. Tidakkel nga problema nga pabasulan tayo, kat de puso iti tao nga ni Adan kineba. Nga uldo perfecto da, there is still a possibility nga matinag. Nukit kitaan nyo, God even gave it a warning, right? Binutang na pa isuda. Ngano kanan nyo data, matay kayo. Anya tibasol di kayo. Kunana, kanan nyo amin pa, nagiti nagadado nga kay kayo dita rubayang. Dado mga kay kayo dita. Balaksid lang dito, may isa nga kayo. Tano kanan nyo dito, matay kayo. Here you could see nga jay issue katan nga jay kayo. Jay issue jay ngay kat jay puso iti tao. Mana nagsubli. Apay palangay naramid niya po Diyos ti tao. Nga ni amuna mo't gayam. Idi pelang umuna. Amuna mo't pelang gayam. Nagbasol. Apay pelang inted na. Apay pelang inaramid na ti tao. Nga matay. Nga agbiag. Nga isulang timang ito ti saksakit itinakam na. Ayo, hangko mo. Di jay ti misteryo nga hantay nga mo iti puso ti Diyos. Ti mabaling nga lang aramidan tayo kat mangitod ti probability. Siguro, one thing for sure, hanga ignorante iso na, hanga tabbod iso na di okasyon nga di ay. He knows it. And as a matter of fact, hana lang amo insagana na pa iti solusyon na nga before the foundation of the world, nagvolunteeran ni Jesu Kristo ken plinano ni Diyos Ama nga nagvolunteer ni Kristo Jesus nga iso na ti perpekto nga sakripisyo nga mangsubot ti tao. Iso nga siguro dirik na ni Diyos Ama ay dinagbasol di kinan ni Adan kineba tungtungtungda ken ni Diyos Anak daytoyan matumtumpalan di plano ta natinagin ti tao agsagana ka Jesus. Tay ti manulang nga tawan masapul bumaba ka di daga nga mangita di ti perpekto nga sakripisyo nga mangidep ti unget ko kanyada. On that account, iti panakatinag ti tao. Haan nga agpanpanik ti Diyos,
Rather, the script, the divine blueprint, iti fall ingano ti salvation iti tao, is already accomplished. And yet, why did God allow man to be created, knowing nga muna nga basol pa lang iti tao? I don't know. But one thing for sure, before the foundation of the world, He is not ignorant, hang ignorant iso na. Rather, He is accomplishing something tumtumpalan na iti maysa nga banag that is beyond iti panakaawat kan laing tayo. And we will just fully understand no anya diyay when we will be in heaven. I do not like to give any answers because I heard some answers about this, and still disumbat na it is a weak argument that will protect the wisdom and the sovereignty of God. That is only the best answer that I can do. That is laid before the Bible, that before the foundation of the earth, God knows it already. And since man, da tayo katao, hantay nga mo, limitado tayo, maamizak lang. Lord, kaskas daw, nag-dare ka itinmaysa nga plano, nga from eternity past, ingana ti eternity future, kat talaga nga tinutukan. That includes your permission iti tao nga matinnag ti Basol. Ingana ti solusyon na, ingana ti eternity past na, eternity future na. Wow. I am just so amazed. Nakakanganang nang. You are in control of that. Dahil lang, han kong amo. Han kong amo. But one thing na makikita pinapalpalabas ng panangidalan mo. You are accomplishing something that beyond iti panunot kang laing titao, han nga mo. And if I could explain di jay kapsat, then I would be just like God or better than God. So nga may bagak. Han ko nga mo. The right question, haan nga di, apay pala nga di kayo ti pabasulan tayo. Apay pala nga di baklat ti pabasulan tayo. Wrong questions dagi. The right question is, why did God allow man to be created? Why did God created man knowing na muna before the foundation of the world? Kat matinag lang ti tao mangitid sakit ti puso na. Our God is a daring, not a word nga Dios. We'll just wait and see. We'll just wait and see. God bless.